Znači, u ovom videu ćemo pokušati da objasnimo fizičke osobine access pointa i način njegovog vezivanja na mrežu kao i montažu. Ispred nas imamo dva AP-a okrenuta prednjom i zadnjom stranom. To su modeli Aruba 305, relativno novije proizvodnje. I možemo sa leve strane vidjeti access point koji je okrenut leđima ka kameri i ovim prilikom bi analizirali njegove komponente i delove. Znači, na prvom mjestu, krenuši od gore ka dole, imamo USB priključak, čija je jedna od funkcionalnosti povezivanje 4G modema direktno na access point. Ranije je ovaj USB priključak omogućavao povezivanje i Bluetooth bikona. Sada je Bluetooth radio modul uključen u maltene svaki access point koji je dostupan u ponudi kod Aruba. Ispod USB priključka nalazi se konzolni port. Konkretno kod ovog modela to je četveropinski konektor u rasteru od 100 milsa. Aruba je tu malo lutala sa tipom priključka, a sada je standardizovan priključak sa mikro USB portom, ali o tome ćemo detaljnije nekom drugom prilikom. Na dnu AP-a nalazi se Ethernet priključak, kod ovog modela gigabitne brzine, koji omogućava također napajanje access pointa putem PoE switcha ili PoE injektora. Jači modeli access pointa pristupnih tačaka imaju mogućnost da se vezuju na switchove brzine 2,5 i 5 gigabita, a kod nekih modela čak je moguća agregacija više ovakvih portova u LASP grupu radi povećanja pouzdanosti i brzine linka. Pored Etherneta, Ethernet porta imamo znači i uvodnik Ethernet kabla. Montaža je relativno izmenjena u odnosu na starije modele, tako da se kablovi povezuju bočno, što prilično olakšava fizičku montažu i kabliranje samog AP-a. Osim napajanja putem PoE switcha, moguće je izvršiti napajanje access pointa i direktno jednosmernim napajanjem od 12 volti. I ono što nam je ostalo je i Kensington bravica za zaključavanje access poinata u slučaju da su oni izloženi na lokacijama gdje postoji mogućnost da budu ukradeni. Sa prednje strane AP-a situacija je dosta jednostavnija. Imamo samo dve LED diode, imamo sistemsku i radio diodu. Ove dve diode prikazuju različite statuse i različita stanja kroz koje access point prolazi, pa mogu pokazivati brzinu Ethernet priključka, da li se access point putuje ili je već u radnom režimu, kao i stanja oba radio modula, znači onog na 5 GHz i onog na 2,4. Potpunu tablicu sa funkcionalnostima koje predstavljaju ove dve diode okačit ćemo u opisu. Ono što imamo iznad AP-ova su različiti sistemi za montažu. Ovo je samo deo iz palete, ali ovo su neki najtipičniji. Znači, sa desne strane imamo mount kitove za montažu na spuštene plafone ili na one stiropor ploče koje su dosta popularne u kancelarijskim prostorima, dok je sa leve strane u ovom obliku krsta se nalazi mount kit za montažu plafonsku ili zidnu montažu. Montaža je veoma jednostavna, znači fiksirate nosač na način koji je to već predviđeno ili na one aluminijumske letve ili šrafljenjem na zid, a zatim centrirate ovu izbočinu na ovu poziciju AP-a i access point zarotirate dovoljno da se ovi mali ključići zaključaju na ove ovde tačke. Ovde smo analizirali access point serije 305, ali samo primjer radi donećemo i access point iz
serije 225 da bi vidjeli razliku u odnosu na ovaj model. Znači, Access Point serije 225 prvenstveno se razlikuje po dizajnu uvodnika za Ethernet priključke. Oni se sada, znači ovo je stariji model, tu se kablovi uvode normalno u odnosu na zadnju stranu AP-a. I ovaj Access Point, pošto je više serije, ima dva Ethernet priključka. Jedan od njih je u stanju da primi PoE napajanje, izvinjam se, oba dva primaju PoE napajanje i moguće ih je agregirati na takav način da se oni ponašaju kao jedna LACP grupa ka switchu ili switchevima na koji se vezuju. Kod ovog modela imamo stariji oblik konzole u formatu RJ45 priključka i također USB priključak za modem ili beacon. Bitno je pomenuti da je celokupna zadnja strana Rubinih access pointa u stvari pasivni hladnjak. AP-ovi mogu dostići temperaturu koja je blago povišena, ali i dalje se nalazi u onom rangu koji je prihvatljiv za ljudsku upotrebu i standardizovan od strane nadležnih sertifikacijnih tela. Ali, znači, ta zadnja strana je po dizajnu tako predviđena i služi za hlađenje procesora Access Pointa.